नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजेश कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विमान अपघातात बळी पडिल्ल्यांच्यो कुडी डीएनए चांचण्यो पुराय जाल्या उपरांत रोखडोच कुटुंबियांक दितले. एअर इंडिया विमान अपघाता विशीं विमान अपघात तपास ब्युरो एएआयबीन औपचारीक चवकशी सुरू केल्या. आयसीसी वर्ल्ड कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलींत ऑस्ट्रेलियन दक्षिण आफ्रिकेचेर 218 धांवड्यांनी आघाडी घेवन खेळाचो दुसरो दीस सोंपयलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत व्हड ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. आतां पुराय खबरो. अहमदाबाद विमानतळाच्या मेघानी नगर परिसरांत 242 जाणां घेवन वचपी एअर इंडियाचें प्रवासी विमान काल कोसळ्ळें. अहमदाबादासावन लंडनाक वचपी AI-171 ह्या विमान क्रमांकाच्या प्रवाशां मदीं 169 भारतीय, 53 ब्रिटीश, 1 कॅनेडियन आनी 7 पुर्तुगीज नागरीक तर हेर 12 लोकां मदीं 2 पायलट आनी 10 क्रू सदस्य आशिल्ले. दनपारां 1:39 उड्डाण जाल्या उपरांत थोड्याच वेळान विमानाचो पायलट कॅप्टन सुमीत सबरवाल आनी फर्स्ट ऑफिसर क्लायव्ह कुंदर हांणी संकश्टाचो फोन करून पुराय प्रमाणांत आणीबाणीची शिटकावणी दिली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी सांगलें की गुजराताचे आदले मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे ह्या घडणुकेंत सोंपले. किरकोळ जखमी जाल्लो फक्त एक व्यक्ती मेळ्ळा. ताचें नांव विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटीश नागरीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबादात जाल्ल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघाता विशीं गृहमंत्री अमित शाह आनी नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू हांचे कडेन संपर्क सादलो आनी परिस्थितीचो आढावो घेतलो. विमान अपघाता उपरांत बाधितांक बेगोबेग सगळी शक्य ती मदत मेळची म्हूण तांणी निर्देश दिले. नायडू हांणी तांकां म्हायती दिली की ते घटनास्थळार बचाव आनी मदत कार्याचें निरीक्षण करपाक अहमदाबादाक वता आनी संबंदीत संस्था उच्च सतर्क आसात आनी समन्वीत प्रयत्न सुरू आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर दुख्ख प्रगटायलें. गृहमंत्री अमित शाह हांणी जाल्ल्या विमान अपघाता बद्दल दुख्ख व्यक्त केलां. अपघाता विशीं पुराय संवसारभरांतल्यान दुख्ख संदेश आयल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत शाह हांणी म्हळां की आपत्ती प्रतिसाद दळांक बेगोबेग अपघात स्थळार धाडले. गृहमंत्र्यान सांगलें की तांणी गुजराताचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल, राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी आनी अहमदाबादाचे पुलीस आयुक्त हांचे कडेन उलोवन परिस्थितीचो आढावो घेतलो. एअर इंडिया विमान अपघातांतल्या प्रवाशांच्या नातलगां खातीर आनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर अहमदाबादाक दिल्ली आनी मुंबयच्यान प्रत्येकी एक अशीं 2 मदत विमानां धाडल्यात. दिल्ली आनी मुंबयच्यान अहमदाबादाक वचपी विमानां रातींच थंय पावलीं. एअर इंडिया विमान अपघातांत पुराय देशाक धक्को बसला आनी सरकार मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबियां वांगडा आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. माध्यमां कडेन उलयतना शाह हांणी म्हळें की डीएनए चांचण्यो रोखड्योच पुराय जातल्यो आनी उपरांत मरण आयिल्ल्याच्यो कुडी कुटुंबियांक दितले. टाटा समूहान मरण आयिल्ल्याच्या कुटुंबियांक ₹1 कोटी तर जखमींचो पुराय खर्च करतले अशें जाहीर केलां. एअर इंडिया विमान अपघाता विशीं विमान अपघात तपास ब्युरो एएआयबीन औपचारीक चवकशी सुरू केल्या. आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान संघटनेन थारायल्ल्या आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रमाण ही चवकशी करतले अशें नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणाची सविस्तर चवकशी करपा खातीर सरकार वेगवेगळ्या विशयांतल्या तज्ञांचो आस्पाव आशिल्ली उच्च पांवड्यावयली समिती स्थापन करता अशी माहिती तांणी दिली. विमानाची सुरक्षीतताय घटमूट करपा खातीर आनी फुडाराक अश्यो घडणुको आडावपा खातीर ही समिती वावुरतली. गोंय सरकारान विमान घडणुके विशीं खर दुख्ख प्रगटायलां आनी राज्यांत एका दिसाचो दुखवटो जाहीर केला. तशेंच सरकारी कार्यावळी, भौशीक सुवाळे तशेंच हेर कार्यावळी रद्द करून त्यो फुडें धुकलपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. सगळ्या खात्यांचे प्रमुख, सरकारी महामंडळ आनी स्वायत्त संस्था हांकां आदेशा वरवीं संबंदीत निर्देश दिल्यात. नागपट्टिनम आनी कंके संथुराई मजगतीं प्रवासी भारत श्रीलंका फेरी सेवेक तेंको दिवपाक भारत सरकारान आनीक एका वर्सा खातीर अर्थीक मदत दिल्या. श्रीलंके वांगडा प्रादेशीक संपर्क आनी लोकां मदले संबंद घटमूट करपाच्या भारताच्या सततच्या वचनबद्धते प्रमाण हें पावल उबारलां. वायबिलिटी गॅप फंडिंग यंत्रणे अंतर्गत ही मदत सुरू उरतली, जातूंत दर वर्सा 300 दशलक्ष श्रीलंकन रुपया परस चड निधी राखून दवरला. हे समर्थन म्हत्वाचे लॉजिस्टीक आनी ऑपरेशनल खर्च भागोवन परवडपी भाडें आनी अखंड सेवा सुनिश्चित करपाक मदत करता. केंद्र सरकारान 2025-26च्या गिमाळी पीक हंगामा खातीर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आनी गुजरात ह्या राज्यांत किंमत आधार येवजणे अंतर्गत एकूण 54,166 मेट्रीक टन मूग खरेदी करपाक मान्यताय दिल्या. कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की सरकारान 2025-26च्या गिमाळी पीक हंगामा खातीर उत्तर प्रदेशांत 50,750 मेट्रीक टन भुईमूग खरेदी करपाकूय मान्यताय दिल्या. बसके वेळार केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी शेतकारांच्या हितां खातीर आंध्र प्रदेशांत खरेदीचो कालावधी आनीक 15 दिसांनी ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखे मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. 2024-25च्या खरेदी वर्सा खातीर संबंदीत राज्यांतल्या उत्पादनाच्या 100% मेरेन किंमत आधार येवजणे अंतर्गत तूर, उडीद आनी मसूर खरेदी करपाकूय सरकारान परवानगी दिल्या. मंत्रालयान मुखार म्हळां की 2025च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारान 2028-29 मेरेन अतिरिक्त 4 वर्सां हो उपक्रम सुरू दवरपाची घोशणा केल्ली, जातूंत डाळी उत्पादनांत राष्ट्रीय स्वयंपूर्णता प्राप्त करपाच्या उद्देशान ह्या डाळींची खरेदी करतले.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. शिक्षणीक, सांस्कृतीक, सामाजीक आनी धार्मीक पुस्तकां परवडपी दरान पावोवपा खातीर टपाल खात्यान ज्ञान पोस्ट ही समर्पीत टपाल सेवा सुरू केल्या. नवें शिक्षण धोरण एनईपीच्या उद्दिश्टा प्रमाण हो उपक्रम आसा आनी भारतांतल्या पयसुल्ल्या आनी गांवगिऱ्या वाठारा सयत छापील शिक्षणीक साहित्य चड सुलभ आनी परवडपी करून शिक्षणीक खर्च उणो करपाचो हाचो हेतू आसा. ज्ञान पोस्ट सगळ्या टपाल खात्यांनी 300 ग्राम मेरेनच्या पॅकेटांक कर सोडून उण्यांत उणे ₹20 आनी 5 किलो मेरेनच्या पॅकेटांक चडांत चड ₹100 दर आसा. पारदर्शकता आनी विश्वासार्हता सुनिश्चित करपा खातीर ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध आसतली. चड म्हायती खातीर गिरायकांनी आपल्या लागींच्या टपाल खात्या कडेन संपर्क सादचो वा इंडिया पोस्टाचें अधिकृत संकेतथळ www.indiapost.gov.in पळोवचें. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2025च्या पूर्वतयारीचो एक भाग म्हणून काल गोंयांत पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत योगाभ्यासा विशीं एक खाशेल्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय संचार ब्युरो म्हळ्यार सीबीसी, पत्र सूचना कार्यालय PIB, दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या गोंयांतल्या पणजी केंद्रान संयुक्तपणान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळीक आकाशवाणी आनी दूरदर्शन गोंयचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव, पत्र सूचना कार्यालयाचे संचालक नाना मेश्राम आनी केंद्रीय संचार ब्युरोचे जनसंपर्क अधिकारी रियास बाबू हांची उपस्थिती लाभली. QCI प्रमाणीत योगा आचार्य गिरीश परुळेकर हांणी ह्या कार्यक्रमात योगाभ्यासा विशीं मार्गदर्शन केलें आनी शारिरीक तशेंच मानसीक भलायके खातीर लाभदायक आशिल्ल्या खुबशा योगासनांचे प्रात्यक्षिकाय दाखयली. काल सांजवेळा नेदरलँड्साच्या एम्स्टेलवीन हांगाच्या वॅगनर हॉकी स्टेडियमार जाल्ल्या FIH हॉकी प्रो लीग मॅचींत भारतीय पंगड अर्जेंटिना आड 1-2 गोल फरकान हारलो. चवथ्या मिनटार पेनल्टी कॉर्नरांतल्यान ड्रॅक फ्लिक करून जुगराज सिंगान भारताक सुरवेक आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत 9व्या मिनटार अर्जेंटिनान रोखडीच बरोबरी केली तेन्ना टॉमस डॉमेनान पेनल्टी कॉर्नर वरवीं गोल केलो. निमाण्या क्वॉर्टरांत अर्जेंटिनान दबाव वाडयलो आनी 49व्या मिनटार डॉमेनान परतून गोल करून पंगडाक आघाडी दिली. बरोबरी करपा खातीर भारतान खर झूज दिलें पूण अर्जेंटिनाक जैत मेळ्ळें. ICC वर्ल्ड कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलींत ऑस्ट्रेलियन दक्षिण आफ्रिकेचेर 218 धांवड्यांनी स्टार्क आनी नॅथन लिओन हांच्या बळग्यार आघाडी घेवन खेळाचो दुसरो दीस सोंपयलो. दक्षिण आफ्रिकेचो कागिसो रबाडा आनी लुंगी निंगडी हाणें प्रत्येकी 3 बळी घेतले. आकाशवाणी ह्या WTC फायनलीचे प्रत्यक्ष धांवते वर्णन हिंदी आनी इंग्लिशींत आळीपाळीन दिता, जे इंद्रप्रस्थ आनी हेर चॅनलाचेर दनपारां 2:55 ते 10 वरां मेरेन हो मॅच सोंपसर आयकुपाक मेळटा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत व्हड ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास दिला. जगलवण्या वांगडा गडगड आनी वराक 60 ते 70 किलोमीटर वेगान वादळी वारे व्हांवतले. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी ईशान्य राज्यांनी मध्यम ते घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. मजगतीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी हिमाचल प्रदेशांत उश्णतायेची ल्हारां चालूच उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 24 वरांत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आनी राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी रातचे वेळार उश्णताय आसतली असो अदमास आयएमडीन दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. विमान अपघातांत बळी पडिल्ल्यांच्यो कुडी DNA चांचण्यो पुराय जाले उपरांत रोखड्योच कुटुंबियांक दितले. एर इंडिया विमान अपघाता विशीं विमान अपघात तपास ब्युरो AAIBन औपचारीक चवकशी सुरू केल्या. ICC वर्ल्ड कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलींत ऑस्ट्रेलियन दक्षिण आफ्रिकेचेर 218 धांवड्यांनी आघाडी घेवन खेळाचो दुसरो दीस सोंपयलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत व्हड ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार.